হর্নবিল টিভিতে এইটো আদনা না তাই পুরা এনেকা ভিডিও বেশি বানাই থাকা তো এইটো তো খুশি পা নাই আরে Hello everyone, welcome back to my channel. Arobi narukikina hi ase aro jitu ki isi koile ami an sob manu chane ase oi kun badu netikina thakibo na saigina thakibo holebi ami hope kore ase ki apnan bi saigina thakibo koina ekjun plan manbra tai bi youtuber ase ula to Hornbill TV ke install kura laga Hornbill TV ke challenge kura laga ekta hoche isi ta itu kun manu ase ami an sob manu milagina ase saboi to ase sabe itu manubra na Hornbill TV ke ki koigina ase video bi dekhabo ase olibe video ne dekha kete na video ne dekha kete mola video to skip no kuribi last tak sa thakibe tai bro koise to apnan bi chan thajibo to Hornbill TV te atuna na sir atuna manla osute chaigina itu laga cut panashna banana ilb cut panashna banana koina randomly chaigina manla muku sute koise aru tai bi dekhese tai bi chane ase koise to kutti se kule supermarket te se koise tai bro na to news reporter khan chaigina khopor du lo nai kole apni phapna ko sabu lagi de kun manu chaigina report lobo aru kun manu chaigina public ke chanai debo apni kotha pisin ko lagi de nichor jaga de boigina ina kotha ko to alop biya paise plan manu khan bra ai mehan naka manu ke pechin sul kurina ase na eman phutani aru naka manu ke insult kura naka manu ke challenge kura naka manu ke mara khobor pechi hone ase de nagalende aru itula opore apni bi ina kotha ko to kila hisab ase to apni mutasi quality ma bode boina itu video banabo lage to nature jaga de chaigina video banai thaka to ekdam bi ase apni ki hisabe to Hornbill TV ke challenge kore ase aru apni ki hisabe to Hornbill TV ke insult kore ase sir atuna koise na naga manu intu bujibo lage de naga manu bram buram kuri support kuri sabe taila video de sa nisna ase tai bi timabor la ase kuchite timabor de chonom hala ka ase kuchi itu manu to itu bra ami han naga manu han barba bhabna kurbo lage itu manu ke kina kurbo holibi itu manu ke ki kurbo lage ami han bhabna kurbo lage nawli sabi naga manu ke eman sabon mun thaka naga manu ke insult kura naga manu ke challenge kura naga manu ke mara issue laise thima bodi no he alag jaga de bishi mara hoise aru ami han naga manu du ina chap sai thakibo naga manu du ma biti thakibo na kina kurbo etu ekbar bhabna kurbo lage ami han naga manu du bishi phal ase phal manu han ase manu ami han ke marlibi manu ami han ke challenge kurlibi manu ami han ke insult kurlibi ami han tu map ti kina ase bulibi map ti si gole arobi itula next day bi ki kobo tai khan step chane ase itu rami han naga manu han eta to su khulbo lage kinika gurigina naga manu to ekta hobo kinika gurigina ami han naga manu to ekjun ba ekjun ke support kora ba jikrobo subscriber to kamte solibi ekta duita kotha holibi mola viewers kan ke channel debo goina itula video banai ase তাহলে ইনলাইন পারমিট বানাবলে তাহান কো আছে অলপ দিন আগে তো হর্নবিল টিভি বেশি ভাইরাল করে থাকছে র্যান্ডমলি মানুষ হান কি যায়গে না এই আপনি ইনলাইন পারমিট বানাইছেন না বানা নাই ইনলাইন পারমিট বানাইছেন না বানা নাই এনেকা বেশি ভাইরাল করে থাকছে নিউ মার্কেটে যায়গে না দেখি আছে তাহানে ভাইরাল করে আছে ইনলাইন পারমিট বানাইছেন না বানা নাই হর্নবিল টিভিতে এইটো আদনা না তাই পুরা এনেকা ভিডিও বেশি বানাই থাকা তো এইটো তো খুশি পা নাই তো চুটি তুলা ভিডিও দে ভাল লাগছে কো লাইক করে দেবি subscribe করে দেবি comments করে দেবি কোনে দেখো তাই চ্যানেল আছে আৰু কিমান জুন লাষ্ট আছে দিশা নন সব কে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু বি নেক্সট আপডেট লক করব দেই চো বাই